Good morning, guys. So currently I'm here at the Diversion Road. As you can see right there, naka-install na guys amat-amat ang aton niya lanterns, no? So ara na siya. I think these are all in total would be around 2,000 of them. So they said, according to the news I have, is 2,000 siya kabilog, and then I think 1,500 ang installed there is a city area, and remaining 500 would be installed somewhere in Pavia and Santa Barbara, going into the direction of the Cabatuan Santa Barbara Airport. So sa pakanto siya sa aton International Airport. And then as you can see, ang iya design, they said it's the new rainbow design. So medyo lain siya, and then more pointy na ang aton niya star, no? Sa una daw hindi siya mo naka-pointed. We can see that I think partly those sponsors sa Toyota, so may logo. And then ang iban, depende sa sponsorship, get change ang sa tunga, no, nga do may logo na dasang sponsor. So medyo malakat-lakat ang kita dire in the direction kundi lang siya hasta naka-install subong. We have a bit of a sunny weather sa subong after nga nagwa na ang last nga bagyo or ang low pressure do nadula naman siya. So lakat-lakat lang kita diri anay. I can see we have some friends from the paddling club. Nya nag-practice ini sila every morning para sa competition, I think, in Boracay. So we have the first waiting shed here. If you remember, we did the videos sa waiting shed niya ni Sangin Ubra pa lang ini siya. So masay hello lang tayo. Hello, good morning. So muna silang mga paddlers club naton, yung mga ga-paddle every morning diri sa may Iloilo River, no? So naglabay lang kita diri to say hello. Okay, moving on. So diretso kita sa aton diri nga pag-cover sang aton nga mga lanterns. So namin na di siya nga part sang Diversion Road, guys, kay very scenic siya, no? May puro kahoy. And then we have, I think, the first arch ng malabayan naton. So as you can see, ang aton nga mga lanterns naka-install diri sa ining mga light posts. And then we also have on the main road of Diversion sa island, ano. So currently they said initially though 150 pa lang naka-install. They said, I think November 16 they will light it up. Siguro by that time kompleto na ini siya nga pang-install. So as you can see here, lain naman ang sponsors ang ini. So you have there, kaya na nakita natin niya Toyota logo. So Toyota itong sponsor. Ang ini niya lain naman. So further down, lain naman ang sponsor. So get change yang sa center nga part. So I think this is let me count. I think this is dekago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So heptagon, I think, ang shape sa aton nga lantern. If you remember, a few years back, we did the time lapse or hyper lapse. Ang first time nato nakita ang mga lantern. Hello. So those are one of the paddlers nato, ano, naglabay siya. So muna siya, no. So malakat-lakat na kita gamay diri. Ang arch naton blooming naman. So I think may mga lights na siya. Kung night time nagisiga ini siya ara siya ang mga lights, no. So we have, I'm not sure kung pila ka mga arch diri ang gimutangan sang lights, pero ini may ara siya. So diretso lang kita. I can see that the
street lights left and right, no, ang in-install nila, as well as ang sa may center islands ang diversion left and right man ang mga lanterns. So namin subong weather, so hindi siya, currently it's around 8 AM, so hindi pa man gid ma-traffic. And then siguro mga usually subong 5 or mga 5:30 medyo may masanag na, so pwede ka na actually ka bulad sa adlaw dili kung gusto nyo mag-exercise like biking or running or jogging. So medyo few meters away lang, siguro mga maybe 200 meters from where we left, ang mga lantern sa subong nga naka-install, no. Hindi siya damo gid as of the moment. So siling nila rainbow kuno kay sari-sari ang color. We will check kung kay I think sa una daw ang na-remember ko is daw same lang siyang color, pero we will try to compare kung solid colors to sa una, like maybe red lang or green lang or yellow lang, pero ini kay combination na, so makita naton niya there are I think 7 colors. So you have like yellow, red, purple or violet, green and blue, light blue ang ini, and then we have something like a peach maybe. So muna siya, so 7 subong ang color niya sa iyang mga points, no. So probably ini lang ang last set kay after sining poste or street light wala na, no. There is a bike lane. Sa diversion naman kung tanawon naton, hasta lang man diri naka-install, so after sina wala na, no. This one wala naman after, so ini ang may ara, pero ang next sina wala na. So amo pa lang ni I think ang ilang na install. Okay guys, so siguro diri na lang anay, and we will do some updates after some few of the or more of the lanterns will be installed. Team update naman kita, and then try to do a video nga gabi naman siya kung by November kung mapasiga na nila. So oh, by the way, this is I think what they published recently nga kuno may grapes nga nagatubo diri. So we will do a quick video of it. Amo kuno ini, pero well, if you have an idea kung anong mga grapes guys, so do a comment kung ano mo magiging ini. Kaya ang dahon niya daw may pagka grapes man, pero daw wala siya sang bunga subong, so hindi nato ma-identify kung grapes magiging siya. I think we have one here nga daw may bunga siya, no. So we'll do a focus para siya, no. Pero sa lower parts ang vine niya daw wala ko sa may makita. We will wait and see kung in the future kung may bunga magsiya, and then we'll do a video. Pero ang sa babaw hindi naton ma-zoom ayo, pero I can see that there are some of them nga nagabunga na siya, no. Anyway, dili na lang kita anay asta till the next video guys of the update on the installation of the Christmas lanterns here in Diversion Road. Thank you for watching guys.